Mwakwa baba Kumasi Online TV. Ewlade Nyankopon hyira wo so wagyebere na wo hwe Kumasi Online TV. Wosomfo Apostle Emmanuel free na wotemenka ya wo ne medi ahia na no pay. Wonya mfomso wada, wonya mistake se wo ne medi ahia. Wonya mfomso, wonfom wo kwan bia so samno mosomfo Apostle Emmanuel di ahia. Ewlade hyira wo na ontenenim kyiro na omwa wo. Adam ne ubedi nkomo na nkomo amene ubedi no ye bedi nkomo afa nnome ho. Ye be kasa afa nnome ho. Watenka sede bia wote se nome de kura ne nome se ye kan nome a de na ye nome de na bo bia brabom de na bo bia setram de na obi de nani hu de na obi de na sotie amu hunu se ade wo ya be de mani hunu me de ma sotie eye nome bia na wonte nome ase unum kwankre fa so eba nya abotre mempre wo ho follow ye ewlade be fa me so aboa wo akere wo nome ase akere wo kwankra efa niema nipa ya ede nome no ha wo ye de ebre no nipa bebre ya tia asase so no me akan ye nti am ya brabo asai tie ni nipa bebre wa asase so no me akan ye nti am ya brabo aye den asai ebia wo na nabi ne kofa no me ne ba ebia wo papa bi ebia wo maami bi ne kofa no me ne ba amana kan se wo so wanhwe ya wabra ba wo bo na no so betimi akofa no me dia brawo ama bia sa ba beka oma ti bomoden etan tuku na ene ye ntra na enko wiye no nim se bebua ne bepegya wo kra ade wokra agina yi ewura de nkosoa no nhirawo na onka ho ene anopa nyame nko na me wa se me ne mapamfo sofo asante e wa ha se sana difu Emmanuel onso so e ka me ho e wa ha enti quickly ye bobom pae na ya start dwumadi no baabi wo bi enti baabi wo bi a fo akoma no wa bi ne di echi abra ye bom pae na yakọ ewurade ani yima ubedi anim kan na odi abom pae adum ra ida was so wadi nkunme na anopa yi we kan fo show di anim nyam wasama bampa bonso be wasama be kesna din hinu yimu na pie wani monyama anya raba yeda wase adomniti amen yeda wase adomniti amen ewrade shirawo prophet Emmanuel ewrade shirawo na ontina nim kyerɛw na onya wo kasepa na ewrade mfom fra dom nko adom me ne wudi nkomo me no mie no di nkomo ye kasafa nnome ho wate nnome nsɛm de ne nnome eye de ba de ne nnome na die kura na ede woni pa abrabum na setrem mu a wodi be hunu se de koso die eye nnome na medam eye nnome na dama brabo so eye nnome na ni medi asi eni medi aprapre number 2 de be kura na woni pa amete ase ye no mayi a ebetumi akofa nnome abrami ama nnome no akame ama bi akama serem ma na ya wo ntoatoa so eye de ba de a wonim ewurade be fam so aboa akyerewo edi nipa nyawo etiti nipa nkukuru hwiase ye nyina no ya wo hunu no ho ano efa kese ye no me tie nie pa nipa ni nkukuru hwiase ne kawo na bebresen efa kese ye mse ye no me senye ewurade na adome wa na eye Satan na adome wo tie nie senye ewurade Nyankopon wono no adome wa na ye bonsam Satan no wono no waye dai wadome wo na beda no hunu sɛdeɛ menamu yi ɛyɛ bonsam na adome me ana ɛyɛ ewurade na adome me nunti na ewurade Nyankopon na me so ɛde nkyirikire mu ne ntiase ye brɛ wo sɛ ya obehu nuhu na mo ɛsɛ sɛ wutu na de wɔgye ɛne fa hodie abrɛ wabrabɔ mene udi nkomo kakra awo Bible mu tie nie pa mene udi nkomo kakra awo Bible mu mene udi nkomo kakra awo Bible nya abutre ne tie nie ye nkoti nyame asam anka bibia nkyerɛw bibia eye ewurade Nyankopon anum asem according to Samuel tieniye o according to Samuel 2 Samuel chapter 21 Bible say wahini bi ne your friend say David ti asem ne ye wahini bi ne your friend say David Bible say obedi akonya na obra obedi akonya no na enema nkoyie ti asem ne pa ye na enema nkoyie ewo na akonya no obedi na mamuo na wodi no na enema nkoyie ohaw amane abebrese atete ne nkoda na nkoa nti Bible se na onte ase ne sa yonti no Bible so okwa awurade anim tie ne ye Bible se wo hene no ye David no ofuru kwa awurade anim ko bo awurade mpaye ko busi awurade se die na ekoso ama wo haw ene amane aba me man so sa ye bibi biara anya dai enye ye ehɔ na awurade be kire David se nome aka wo man no na nome na eka wo man no na enye wo no David ne pan so anye wonu David ne pen so na emom so a wo bedi akonwa no ne pen so wo di abomu yesem ne sa yonti no amano me aba be den abeka wo man no enunti na wo man no haw
abrabese atete ne nkoda na ayeden aba won so. 1 Samuel chapter 2. 1 Samuel and 2 Samuel chapter 2. 2 Samuel chapter 2 verse 21. Enkenka. Odifu Samuel mama no. Itire ye dolu ba ko ntitemu ye ba ko ekro no. Kenka ma honya ha. Etifi asam no. Osi Gibeonfo eto so esowre. Na ekombi ebai David ebraso emfie miensa. Afi a eto afi eso. Na David kwa hwehwe Awurade anim. Na Awurade bua se so ne moja efie ni ekum a wokum Gibeonfo entra. Na ohene afa Gibeonfo no eka kire won enso na Gibeonfo no efri Israel emu na woye Amorifo enkaye no ebi Fesi wo mame Bible she ne nneema no nkoye se dem di ka kire wo anu nti ema David furu kwa Awurade anim ehwo na Awurade beyi secret bi a kire David se so a wodi kai bedi akonwa ansa na wo ban o kan moja yedan atugui emoje dibi mu no kan yedan atugui sa moja na wakagu ye no eno na adane no me aka Israel man a anu nti o man ne yedan ehunu won ho ano tie niye etese Ghana nanka Ghana Togofo abetra Ghana woti ase Togofo abetra Ghana no wodi pa wo man Ghana say Nana do dan Akufo-Addo and a Ghana president. But before so ba be president no, na John Dramani Mahama wa bedi ka be president ne de ko ansa na Akufo-Addo ba. Enti Bible say enka ye kan say Mahama penso. Na Togofo o mo ya hoho mo ba wo man muso mo bedi pa no. Mahama kire hoho no ye de kum wo no. Oto won so we. Ti Akufo-Addo penso wo bedi na ko nya na niam nkoye mo man Ghana. And Akufo-Addo so obofra kwa Awurade anim na okobusa de ekro ahwa na Awurade be kire na nado dan kwa Akufo-Addo se die odi kan na ansa na wo ba no kan moje edi bi ne yeden egui ti because of emoja ni nti amanom ya yeden aka wo ma no so a wo bedi akonwa no so kan moje edi bi me yeden atugui ne sa yo ni ntina amanom aka wo ma no ye David pen so enti ye wa brabo bi wo ho ne wo anamo bi woni etu a ekofa no me de yedai e de bre especially aman mu mpanyimfo tie ne ye leaders ye wo ekwan bi wo ne nam so a ye nome na nome no nya nome ni nyina na leaders no wo mgo ho kowuram a eka wo man no ye wo nome bi wo ho no ma na se ye leaders kofo ba enyansunsanso wo man no so but nome bi wo so na leaders fo no kofa enka wo man no na emum eka leaders fo no wo ma se de o ma se fo so fo to aso na read the Bible no ma me ma honya ha titemu ye miensa no kenkai na David ka kire Gibeonfo no ese edie na menyo me mamo na edie na memfa mempata mo ema Awurade enhyira apagade na Gibeonfo no ka kire no se enya dweta ani sika asem na amom yene eso ani ne fie ewo na enye Israel mu ebi na yere epe no akunu na osi edie na monse menyo memamo na oka kire ohene se obarima a wodwira yen a wotu yen etri eso agina se won se yen na yenya Israel asasi ibia so antna no ma won fa ne emamari ma baaso emayen gina ho Bible si David ti asem no abra Awurade ka kire nse eye nome na aka wo man no na nome no so ya wo bedi wo hene no na aka moje di bi magu no na wo kire mpofuku a o man kura so di sansem hunu ni kire wo Bible se wa na David dim ka ko wo man no nchen en wo kobu so wo man no se matese so ya no ye wo hene no aka moje di bi magu na mo nkorofo no okum wo se sei ni sa ntina ma no me abo man yi so enti ye de na menye na memfa mpata mo na sa no me nanya dai emfiri wo man yi so enko asema omubu aye no se ye ni wo man yi ni asem o man Israel ye ni wo mu ni asem ana ye nkase ye pesika ana ye nkase ye pedwete na emum ade aye pe se wo ye ma ye na ye ho beto ye ne se so a wodi ye wo kum ye nipa ma ye moja
egu fam no ye pesa so ne mamema mako nson ye pe ne mamema nson se momfa wo maye na yenkuom se wonua so ti asem ne yo won pe o man ni mu hwe an wo so mu mpesika o mu mpegete na emom so wasene mu mako nson an wo mu hia so mbeka wo so mogya ye dan ato aguo ansa no mo ho ye dan atowon Bible say David ti asem wajitum na Bible say David kofa eye so ni mamienu ani wonyaye na wato aso kofa ne nanan kanso anu mo ebe so ma ne koye nzo ema wo mu kunwon ansa no ma no ye dan etowon so ba woni bone tie ni ye so ba onfumi so nana so mfumi ompodi ewu but enam so na mumu wi awodi ye moja wakati wu ye ntin amanome abeka so ma at the same time amanome ababeka so ne nanan kansro anu aya awonto atoaso generation to the generation enti ye wa brabo bi wo ha na so nipa de nko wura ma ekofa cases ekofa nome na de bre no na nome no nwo no nko ana ne nsaka wu ebe ya awonto atoade ento atoaso ti sometimes ya ni two leaders fofo ye two aman pan fofo say ye wo behavior bi ye wo character bi ye wo anamabu ho no mu tu a enyo oman no mo hye no na mom ebenya nsunsanso ebenya nome awo masini odi ade so ka moja gui because no yo otumfo no yo brempon na wo ye ken satam no ye president do obeka no wom enu ntin wo de mra hye ne nsem ka moja di bi ngui bete wlade amfa no wancha no me can to the stand say e can asinuma de e sa ba be kan ne nanan kanfo anu enti wa wutiem sese me pesa wote ahye ye wana mobu ho na wutu ni sabre ye de no me bebro because de wo na ma wo hunu ho anu e ye wo nana bi e ye wo maami bi e ye wo papa bi ana montie wotu ye abosum bi okofa ba fie wote de me kyeron abosumsum bi a wode no nko wura mu moja bi o kagu ye eno na ama wo bre e mo hunu ho anu ye wo ye bibi bi enye ye no na nana kofa no me abrɛ enti sa wo so wanhwe ya wana montu awutu no sa na mo nso de no me be de ebebrɛ ade hu wo wiase eye moja ye katugu ti asɛm ni ye so yo nipa na wutie nya bomode na tie ni ye moja ye katugu e ya ade anu dene moja e kasa tie me moja me se e kasa moja tiem na tiem anu denden so ya anu ya da e dene ti se wo be ye nipa hwewon saye e wo moja ho number 2 hwewon saye e wo moja edibem ho nyasa moja wo be ka gu e be dan no me e be dan wo haw e be dan ya brebese adan ya tete ne koda na e dia beto abrabo so ti moja so ka gu ye ntino amane man son ya sen won wa sen ye kan say asen ya so ye kunwam because e ja ko fa no me dia edan e dia ba fi bo moden na hwe wa brabo ye na hwe wa na montue ye na wan ko fa do me amfa me ka wa brabo ye be hwe bibi e Genesis chapter 4 verse 1 down. Genesis chapter 4 verse 1 down. Kenka mama enter. Yenka. Osike ni Hebrew. Kenka. Na Adam ehunu ne yire Hawa. Na onyensan na o Cain na osi Awurade adawo ma na nya obabarima na wo ni nua Hebrew eka ne ho. Na Hebrew eye odwanwefo. Kenka. Cain ede oye okuyafo. Read. Miensa no na eba se enabi akiri no Cain edi afuom anuoma ebeye Awurade aye eba se enabi akiri no Cain wade de aye afuom niema bi ebeye Awurade de aye to aso na wuridi na Hebe enso edi ni nwan Hebe enso so edi ni nwan emu makan ni wona wadore ene de wadore ebe man ede be man asafo Awurade ka na Awurade ani so Hebe na Awurade Nyankopon ani koso ebe na ye de ne na fode de awo na ye de kenkai wuridi mame na nso Cain ani na ye de na ni anso na enso so Cain wone na ye de Awurade Nyankopon ani anyadan anso to aso na kenkai na Cain bufu pi na enam se Awurade ani anso Cain de no Bible say emanibu be ye dan ebefu bebree na wo muna se Onyankopon ni anso na ye de no na ni amre keke Bible say nanim change wo munai to aso na Awurade ka kire Cain se na Awurade Nyankopon ka kire Cain se adenti ana obo afuwe ade na hawo di ama obo aye dan afuwe
na adenti na wo munan na de na kan pa ma wo munan na se wuye yi a se wuye ni yi a anka wanim ante ana anka wanim awrenti ana ko na wo se kenkai wanye ye boni ebuto wo pono ano read na wachiri ekwan ana hwehwe nanso di ne so na Cain ni nua Hebel ekasai na eba se wo afum no Cain soritia ni nua Hebel na okum no ko enkono no na awurade ka kire Cain se hina unua Hebel wo na o se minim minua so sohwefo ni mi ana na o se ede na wayo yi unua moja ani etiem efremi free asasi eso gina ho na Cain ayi okuyani ana ye ba yi odwande an hwefo Bible si aduru brebi wo mu nyina kwa awurade ani nsom kobo afode Bible si Cain ne no ba ya wo ye afuo ne nsaka ne wodi kobo afode sana ebe nso so efa ne won nso ne nwa a wo ye won de wa dole wo de kobo afode Bible si onyankopon ani so ebe de na Cain de ne nyame ani anyadai anso ne sayo ntiri ema Cain bu befui ema wo ye dai wo munan etia wo nua no ehɔ na awurade bɛka kyerɛ no sɛ why sɛ obu afuo sɛnka wo ye ni ya nko wani mu nte ana tie dide he abrabɔ mo ho ye won krofo anamontu bu wo mu tu ade no me brɛ won ba me fa kristofo nya example ye obi won wo sakra ba awurade ma wode ne ho nyina ma awurade fully wo tie awurade asɛm di so ɛba se ye nya bibi ma awurade a wode ne ho yɛ dai ehyem tie o wode ne ho yɛ dai ehyem ebi ti sɛ afɔde ye wo bɔ ti sɛ ye Cain boy ebe boy no wote de mechiru ne sayo ni tin emawurade be de ebe hira no eba sa na ya na wonna sɛ bi mprebiasa wo mu nyansa nhira ni binu ya na wo mu nwinwi because wo mu nte ase sɛ enipa no wo ba ye nkyɛn no nko ade we de wo kɔso ɛye na ho fama ya wo de ma asafo awurade ɛne suti ya wo ye de ma awurade enti Bible say ebe before say wo kwa akɔbɔ afɔde no ni dwande wa dole pa ye papa ɛno no fa ye ɛno de kɔma awurade but Cain de wa nya ne sa wotan bia ɛno de kɔɛ so de kɔba afɔde nti ama awurade ani anso nyame ani anye ɛno nti no wo fa ke ebe bia no wo hira ebe ɛno nti no wo nua no bufu ne sayo nti no ma wudi adwenbɔne ba ni tiri ɛno dada wo nua no sɛ wo nkɔgya na fuom Bible so wo nkɔdura fuom wo Cain solitia wo nua no na Bible si okum no na wo nyankopɔ te soro no Bible si wote se eben ayakunu ni mogya ya den ekasa ti asem ni o eben akay yakum no Bible si wo nyame te soro no wote se ni mogya ya den ekasa en wote emu frɛ Cain se Cain unua no wo hefa asem akay kan se awurade kwa se obusa me sa nsem nu ne sa me nua no me na me hwɛ no so wo de na hye me nsa me hunu no ɛna awurade ka kyerɛ me sɛ mate sɛ wo nua ni mogya ya dan etiemu efrem ya asafo de asafo awurade emogya na waka gon etiem efre awurade tio na edie ne sie abra mogya ne tiem na efre awurade na asɛmbe na awurade ka kyerɛ Cain so fo hwɛ Bible na to aso ntimu edu ba kono kenkai na afi wadome wo afiri asase a enam sɛ wakum unua ebe no waka ne mogya go ne mogya ne tie mu frɛ minti no wo Cain wadome afiri asase a wo yɛ den abue anam abue nanom agye unua ne mogya no afiri wo nsam no wadome wo because asase wabue nanom wabue nanum enti asase wo hoi sɛ bi mpra biasa wodi nipa kwahye foma asase ma na kwanya sɛ won nipa no nsa mra bi because won wabie nanum enti ade bia ode bewura fom bia na asase yɛ dan ɛgye enti Bible say asase bie nanum ɛgye eben mogya ɛna awurade ka kyerɛ Cain sɛ wadome afiri asase bie nanum ɛgye unua no yɛ dan emogya no wadome afiri so enti mogya kaguo nipa bia waka mogya guo awurade yɛ dan adome no ti asɛm ne hie nipa bia mogya waka tugu fam no awurade yɛ dan adome no enti wo yɛ nipa yɛ very careful ɛwɔ mogya ho awurade de no me bɛto so na wasinima de nyina nso awurade bɛma no me ayɛ dan aka wɔn wɔbɛbrɛ wɔbɛtete wɔbɛhahai wonya asembie wɔ asase a woyɛ dan wote so because awurade se asase na wote so no
ya asase no bie nanum gye wo nua no mogya no saa asase no na me awurade ma yɛdɛ ma dome wo so enti etwasɛm no nua no hwɛ yie ɛwɔ mogya yɛ kan yɛdɛ atugu wote gɛ me kyerɛ sometimes ya yɛ ka mogya kagu a wo bi susu sɛ ma twese ka yɛ kum me nua nkwa na yɛ mogya katugu yɛ ka mogya katugu a ɛtɔ so tia asɛm no yɛ me sɛ ɛka mogya katugu a yɛdɛ ɛtɔ so sɛ wo fa nyinsɛn na wo koto nyinsɛn no tugu a awurade wɔno kora de ɔyɛ mogya a ɛdi bem ɛnka bɔne nhwɛ da ɛyɛ mogya korɔgye yɛ fira awurade nkyɛn ba saa mogya na wobɛka aguo no saa mogya no bɛtɔme ntew saa mogya na wobɛkɔ akɔhwie aguo no nnome bɛyɛ dɛ bɛtɔ wo kra so bɛtɔ wo abrabɔ so na bɛkam aka wasene mu deɛ adeɛ nyinaa enti yɛka mogya katugu a nyɛ deɛ watwe sika akum ne nua nko a o ɛstate firi mmarima so meba bɛkyerɛ mu me say start free hefa emema so Genesis chapter 38 verse 6 be to mama ye kam we jakatugu a start free emema so tie me sa wo yo ba no ya abortion da tie me sa wo ya bema na wo nsuo ya efiri ho ya spends ya oba receive suspense no na edane enipa na eba asase no sa suspense no ye bema na wo hwie bitugu a tie me wo ye nipa no me da wabrabo so na bekan aka wasene mu ade enti ye kam jakatugu a start free bema seven previous woto no nsuo tugu fom wotugu kwa no me start free no so wo ba wo be receive mogya ye mogya no aye nipa ba asase so no betu aguo no me kan tie niye saa ne do betwese kai so kum ne nua bo fatiro akum ne nua de bo fa de akum ne nua aka ne mogya aguo no so wan so no me yadai aka no Genesis chapter 38 verse 6 read the family na Yuda ware ayire bi a wo fere tema ema na bakan era na Yuda abakan eye obonefo awurade anim wa ye bone ewa awurade anim na awurade kun no na awurade kun no because of bone ni ntika na Yuda aka kire ona se ana Yuda ka kire ona se ko wunua yire no ho ko wunua ba no wunua ba ma no ko da yire no ho na fa no kunafo na efa no se asewo kurani na won ama wunua na ewo efa ma oba no ma wunua because Israel ma mu no se oba na bi ware na se wono oba na anwo na se owu a etwa se wonua ba ma ba ware oba no wo ma na be ma na odi kai wale oba no wone na nkora ne ya ne dia enti wonua ne wuyi wone oba na anwo ene ka kire no se onfa wonua ayere no se asokurani no wone ne mfa afuro no wo mama wonua no na Bible say adwembone woni tirim onpese obawo ama ema na ba yi wonua ne dia enti wo hyase se wodi bone bi so foto aso na onam nim se ema no anya ne dia se one oba ne da no odi ne hunsuo gu oba nim na se eba ko ba ema na nya ne dia ntino ka na ba se okone ho a se okọ oba ne ho ne oba ne koda omane egu fam ase omane hunsuo gu fam na ase kwa na wanwo a ma ne nya no ne sa yontina ama wo anya dai amma tie de wadwene no say ya what the sperms ni eba mu oba na receive na ba ba ni ntino onpese oba wo mu nua no etis wono oba na dana ho ba na sperms ni wotu aye dai agu fom say ya oba na nya dai anyem to aso na de oye no aye bone na ade a no oye no aikoye bone awu awurade anim awu awurade nyankopon anim enti okum no anu nti awurade ye dai ekum no tie die de na oye no Bible say akoye bone na bone na akoye ekoduru awurade nyankopon anim enti awurade bone ye dai ekum no enti ye ka emogya edibem emogya ye kagu a de mpesa wote asense start free be ma so ha oba anwo ma me kase kritikire oba onwo be ma na ewo automatically be ma na ewo awurade nipa mienu pe na awurade ye won eye Adam ni efuru awurade anye nipa biem wadi awo so tumi nipa so tumi ama nipa se nipa be free nipa mu na ayeda ana aba enti be ma bia wonam ho no emba wonimu se ohunu be ma bi no wonam ho anye wono kwa na nam ho ebia nkora be 20 ene gu ni yam ane wode ne nam ebia nipa be 10 ene gu ni mu ane wode ne nam ebia nipa be 9 ene gu ni mu ane wode ne nam se emema ne oba nkoda oba ntumi nyinsai da opa me nka se wiase mema nyinara ene man na
anayi bi wo ne man na no mo ba da wo mu hu nsuo no mo fa nko oba ho oba bia ni wo benyem nipa bia ma asase so da enti ye kan wo a be ma na wo enti ye duru brasa be ma ba be wo a wo yi body free ni mu wo de ama wo ba wo so men kono na nipa na ba asase so enti nipa bia obobo ni tiri mu po se me ye be ma me ni wo ba be da but me hu nsuo me ma ne nko oba ni mu de enti a me ma ne nko oba ni se oba ni wo receive mi nsuo na obenyi nsan ade ba ba wiase me so me nyama do se me be wo enti mi tu sa me hu nsuo spams na to aguo eye nipa na wo to aguo spams na wo to aguo fam eye nipa condom na wo hye no rubber na wo de ahye wo be ma ya wo ho ba aguma anko ba na se wo wieye watam condom na kuta ya wo koto atwene no anya condom eye nipa ne kura wo eye nipa en wa fa na wo koto atwene no eye mogya ye dibi ma anka bone nhweda na wo to aguo enti ye wo mema bebra no me da won so no me aka won because adwene kura wo na nye me busa question di enti na no ba ne koda wo hye condom aya adwene bentia di na wo dwene adwene be na unya ye enti a wo hye wo no ba ne beda beto ho ba o ma wo ba ne receive wo di begu fom aya adwene be adwene nyina no hye o mpese wo ba ne benyi enti wan kasa wonim se spams no ye efru ho ba no aye nipa eko ba no obetumi abadane nipa na ba asase so enti wo mpa nipa ntino ukoto agu hwe bone ekura wo nipa bi a wo tise no me kan na all spams sofom se kukura ahonhon som umejara ahonhon som no me de betomente wa brabo aha watete wo sakopom so bu so all spams hunsu obema a sofom a kafom just like that I say ahonhon demonic fa na wo de gira so de tomente wa brabo esel aside of say urade be domi wona honhom so so ade solidity enti ye ka wudie pese ya men fan she otin say de wo twi tuo kum ni nuan wona ye wudini wo wuche wudini cause nipa watu o maguo na no oden wuja be ma se be ma ho be ma betumi ago 200 be ma betumi ago 500 me na me ka kire wo she wuja be ma so wonwa enti nipa efri wo be ma mu o ye nipa mu na eba it is spams bia wutu bia eyemoja unya tama ya uridi Jeremiah chapter 1 verse 5 ya uridi Bible say urade ka kire Jeremiah say wodi for me ka secret bia kire unya me ye moja to na wo na ye mu na me himu na me urade na ma ye wodi for na ndo asi abana maso enti emoja ya ohun say ye moja keke na nipa o urade ma Jeremiah hu say wonya me ye moja kra no ni mu no na wa ye no wodi for enti maame akura bia ko ba asase so agba amana no betomento wo betie magu so atomento because samia apostle ameti hai ana me ma me ya na dwene se o ma me mawiase asem beto no because ma nya me dia tena me mu ani dwumadi awurade di mi bedie no same ma me ana me fa da si mi kwa so ma me ma asem beto no me tomento sa na wo ba bia nka ba wo no ye odifo wo ye president wani awurade di nkra wo be ye lawyer wo be save nkrofo life one man kwai wachini kwai oma honto da wo bedi wo bra bochia tomentew wo be sell life am wo hu se wo bre wo tete wo be bre sa na wo yakowu ti you very careful e wo moja ho moja you careful me say e moja ntin ya domi ke e ye moja be ma spams huntina ye bo wo bi kum no because adire ne se am fast spams ne ma wo ba ma ne mbisibu ma ba ma otu agu ti ewlade tisu no hu se adwembone wo nipa nitirim ana se me bom na me bom so ma yeden me kum ti mema mo ne ma da mo she condom to mu ya careful mama ya family planning she because of mo person mo ba wunti mo si nipa kwan mo ya careful because shawo ma me ya family planning anka wonte ho kanya ne se woni gia wo bie companies ya wa wale ya wotumi ya wo no shawo papa no ma me koda no yusu condom ka wonte ho ka woni ho enti saa dwene se yetiri nu ayano me de ma yenkra ade ma ya brabo yen kwa na nyina ayano me de ma ye osofo pega mo sa sembe papa eni na asemia ma honya Genesis ka ho asemi eni na enipa wa asembo ne papa o me se nipa ye ti asase so ho wo hawa ye die ne hu niam e koso ti ya brabo no emu 99 ayano me aya cases ya nya ko faba bu wo so o maame wonana ade bi wo ye no nya dome no
enti numi na ya won to so na tormenting for life. Ti sometimes ya bra bo aye bo enye na fa ya de hwe bonsam aye baifo Satan what is here them what Yesu wadi wo fa Yesu Kristo se nura ne kra jankwa wo kosole awurade atuntum nyame beto obeduru fia no no ba akoda no wa second mo wia no sa fa spence no akoto atwen enti wo do awurade a unkum ni pasa ti saade wonu ti nyame na ase na so do me be dan abe kan because case so ko ba for de wonu nyame on so ko ba for de e ma awurade wo wie ye no ko di ewu ma awurade do me no Safo, up again with Sayanko. Ambacho, the King is a self-imposed case. I didn't park of fire abetonos. Inti, you can't say, King say, Bonena when a butu pono am. Let me name be a my, and I didn't make butu me pono. To Quan Besso. And I'm a first one, in Yanko Point and Bear fine. That's how no man Abadam be free. Because a bassa, I'm a mean word anymore. Down in the house, I saw the bassa on the best of some, several some I. Better than my Betty as a mere influence one here. And I thought we are Mama Bonabe to me puna. You can't bear. Kewanya bonina nwian sa na awurade ka chen se bonna bebutu opra no. Nipa bia na oben nyame woni nyame na okobone ko nyame kasa kire. Because ade na wokoye na ye bonne ne sen na ekofa ohaw abebre se ekofa no media brew. Enti wo ko ho na awurade itufo okasa kire se ya obegya. Ba okasa kire na se wantie na okoye pe nyame nya ho hwibie. Nsunsanso na aka na beba wo so. Enti na ke wonyankum onua no. Ena awurade busa ne se mahunu se womuna mahunu se wonima change die ntia wonima change ni se wonua ne eba boba fode o manim no ofade akono ena ode breme opɛ makoma so wade odwane de wadole no ode ne brɛ entini sa yo ntina mama ni aso eno na mabo onua na ma onua ne koso be ohunu se onua ne koso cha no buofu enti mahunu se womuna tie wonua no but me awurade metesoro no mahunu ade bi se wuke bone abobutu kwa no woti ase hwehwe wachiri kwai na me awurade de me ka kyerɛ sɛ yɛ di ni so na awurade ahunu sɛ Satan awura no Satan aba ke kwa no ya wo bewura no sɛ onkokum monua no enti ano na awurade bu ne bɛ sɛ bɔne na babutu kwa no wachiri kwa na hwehwe wo pɛ hwehwe wakokum enti yɛ di ni so enti abra enipa pɛ so yi no me firi ni so ɛyɛ bra wo kodi bɔne ayɛ tunufo abra wo kɔ ya de nya nyame honhom kasa kyerɛ no prepare said wo koye wonyae no saa bre no wo dwane bi esese wodwane but se wantie na onya konya wia no me na beba tinu otu yefo ka kire se unya behunu ne kura na aboa pa koye bone a bone wanu yie ni ho ma obiem dia aka yi watemu a hwehwe ani mudian ani mu kwan tini pa bi a wo fam ka moja tugo no obre enti moja ka tugo no se dia me kire wo efiri ba ma so na started ba ma wo no ba da no second Woba won so bema no ene ne dawia na wo receive woti ase wo receive spends no na afom ba woni yam wo hunu se akra na form wo yi ne wona no se na wo mpe ba na wakori sha moja na to wo asase bia na nu nti no wono de obagi moja no to ba na hunu se de da ne yam na ye nipa aya akra no na eba wonya bosumi mienu wonya bosumi miensa ye bi kura timi nya 6 months nfo ba hwe awlade anim no yi sha moja na to wo akra so emoje dibem wani awurade dinkra se nipa ebrewa asase so ti awurade ne honhom awura ne mu se wo magi nipa wo sebu nipa emfiri Satan hyam ana wani awurade di sankran bet wo si ne kwan wo so mpeso beba aside of say awurade be domi won akra no so ma ho nto da be bia wo nam bia no spiritual akra no be di wachi obetomante life wo abra bo because the person wo be ye no wo si ne kwan wo ama ne kwan ama na ama ye to obetomante ama wo hu se wo tomante so fikasa Pampacho, oman bi wo so oni pana doso. Ya doso nti bia utu a na wo trebecha wade. Ana eba sanity mfa sunsunso bi mme oman na. Oman no mu ni pa doso. Adoso. Nti mu obi mu obi mu mienu ana nesa. Nti wu mienu a ye becha wade. Becha wade. Na chacha wa tie oman ne nsem. Emra. Nipa bi ntumi mfa nipa ma asase so. Semetuo ya apostle mewu 20 a awurade na ayam sa. Awurade na opeso wo fam so di nipa 20 ba wiase. Obi a wo ba bia ne awurade wo botaye ntie nipa ne ye de teba enti mintumi nka nkyere me ho se me pese me wo 5 never nipa bie ni a wo so tumi nipa bie ni wo wasase wo so wo so tumi enka ha na wo nkwa awurade edi nkosu so wo peba ka Abraham on su nka nkyere awurade se papa wo hyira me betimi di ba me wu a obi ne beba bedi mate
What you say nipa wa wo so to me a ko automatically nko be wo nyame na nipa wo. That's why you be to me e wale enya 10 years no won bada because of a war in free in China be nyame na de. Enti nipa bia no obetumi a kire nipa de won wo eye wurade. Papa ban sa Aya no me anwoman akofa ba. Enti enne na ya hyase a acha ya 3 years. No me be mo man dum. O man be butu, o man be sei. Mentemo ase be bam, moja be kagu o man because o man na dane no me man. Okay. O man be dane no me man. Nti o man bie ni wo a wo betumi aka se mimi nyansa menim diem. Ye doso. Ene wo firi. Wo na otim bi wo no ka se ye doso no wo ye den firim. So firim so be den ye bete. Na de wo ba na wonya mawiase no wo mra. But who think I say your dorsal? But all the opposite what I say. Now, the other person what any ban will not see quite woman and man, no me count. No me count 100%. Papacho, so dear. Said the case acronym with that one in the Yemen Uncle Pony. That's a nipper be what I. So I am one. Yan man in a year, yan and none on the year. One and albums you cook. Sani pani kuku papa muni butaye was asisi wana. Omu butaye so papa ko kan kan. Omu butaye was asisi so papa ko kan yede abekan. Mi bisa o question, usu yima no. Wunyini ye wo tifi aduru mpanyi mfiesu. Ana o papa sebi sebi mpre bia se wo wu ni ho. Ana okula filling station 5. Wo cars makoma ko 10. Wo sisi dan makoma ko 20. Ana wo gya ho a edan na ya wade. Media. Yes. Ti say your papa ye properties ya. Wo be si na ndem na wo fa. Now mo ni gien sa na papa so ko fa no me de ba account me catch you pray. That's why ye frɛ Abraham asefo Abraham wo say wo kro ɛna ono akofa mpran ba ye de e be kan ho but na ye hwe ni pe wo wiase nyina ya Abraham e firi Abraham mu ne ba nti be ma na ewo nti sperms ye firi mema mu ba nyina na e nipa but ye obetu ogu bia na nipa na woto na gu do obetu ogu bia nipa na woto na gu enti nam ba nyame de doye no e Abraham ti na nyame de do because wani Abraham ne kwapam senka ye no me apam ke nyina no me da ye so what you say but nam so ne kwapam na ya so bia pam na Abraham ye sutie ma nti na ma bia kan ye ene ye tumi kasa de nsese egusi ye Christopher hwe Adam fuma Adam ko fum ye nyame kreshe no na o kese nda so dawo aya won to so wo botai na nso so papa na akofa ba nti e be kan nti abrabo bi enipa bi agya ne na ebo so anye careful a kan e bia o ma mi sis won wo mi nsa ya anye ne ho ade uye late mistake ni wo hunu nyame ahwehwe nyame akiri kwa ya wo kra de wo hwa ba wunu obi anu papa so papa koye ko wi nse ni wo ntumi anhwew na wo so ye da bia wo no si papa mu di na tema sa wo anye careful a wo o ma de baba wiase nyina no ntumi hwe bia aye no me aya pan nti wo de ne so bo hunu nyame no tutu anamo asie wurade diem no aba brabo ya brabo de pa enu nti na mi tu a Christopher ni wiase ni pa nyina fo se na abrabo aye bo ne nhwe yi because sikani brenti no bitimi koboso so wo bitimi kum obi wo te gem kire wo de kopesika wo bitimi tu anamo bi ansem fata wurade na wo pese wo tu sa na mo no ma no ye dan aton but sa de na wo ye no ko fa no me na de dan abafie said ya wo ni fie wona ye se ye koboso so na ya kokoji ba firi bosom so se ye koje sa de de ba fie ya be dua bosom wo fie eye no me wo ba tomanti fiefo ye ba wu mu nipa beto mu nya wale ye ba wu mu nipa nto ba ya kɔrensafo aye wifo e bi ba bu bada because bosom be kwa ba be control fie because ba bia bosom wo bia no pese wo fa wodi so bosom bia gye no di se wo ye nyame o ti ase nti abosom ye fro mo enyame ba bia bosom betra bia no pese wo di ho so wo pese wo som no nti se bosom ba busua bi mu a wo control fie di fie oni paso e di fie oni pa ya de a wo eden wo be bia sika ni fie wo se me kopo som so kope sika sika ne beba but wo ko fa no me na hele aba fie sika wo fie beta ho to ni fie. Okay papa, Lamentations ye gya no maye bone oni ho ye ne so so ande so papa omo ye bone mi no mabe hu nyame ba bra bo me bo nyina me hu ni se eye o Kristo mu enu me betima side mi so bi mu ana e betima side di so papa di entia e be di so ansana no me ne ntumi ni so just wo hwehwe awurade akiri kwai na apam no mate ye onkrofo bebre obi ni nyame won so nyame all right but apam edi wo papa so na apam a ye wo wom tum wo abusuam no apam no mu ntei papa kwa be so be fa so mu betima aje se wo hie nyame nipa wo hie nyame nipa wo tumi Acts chapter 2 tiene you Acts chapter 2 verse 36
Bible say asuafo no receive nkonkuru wie no Peter no Yesu wo akire no abra Pentecost da no mo receive nkonkuru wie no Bible say Peter de nam ye eka awurade asem akire Yudafo mema Bible say wote asem na wo na komam ene wo ka kire Peter ene asomafo na kan se de na yenye wo wura ya gi ensem na di ya gi Kristo ensem papa na di ntidie na aka ye bi ma yanya ene Peter say se mo gie didi a won sakra madwen na ye momasu ema mo bone fafiri na mo benya ho nkonkron na honhom no eye boshe sa boshe we ye mo ene mo ma eye masene ma de ene ye mo de ya Bible si Peter to aso ka se magie de awie no mabade a mombra mo ho ase na ye nyim mfiri enema busuan kontonchi mu wagie de awie se nka bibia no obi why se Peter ka chen se bro ho ase ye nyim mfiri enema busuan kontonchi mu papa ye kwa pame da busuan mu ya wo die awurade dia nipa bi o die awurade di bia no hia totally deliverance papa na metia say after salvation you need a deliverance totally nipa bi o fa Yesu Kristo se ni wura na klaje nkwana o hia deliverance totally wa yesi ye tew deliver apam bi ye adwuma o ma me no papa bu sem ye wiase apam yesi ye break shi apam yi ufrim na ye do be si Kristo apam na Kristo no ko si ye nye se adwuma na ma wa wo boa na papa say no me de obi so nipa na timi break da bi kombe na fa so break nyame no me kra de break okay de ye nyame no me Satan na dome wa yetumi yi ene nipa so dome wa yetumi yi beti se wo ya de tie awurade na awurade dome wa nipa bie no betumi yi no me na firi so nkurudin sofo le papa e kwa so da sampa na ya sometimes ye bo enu bibia da me so no se no de wo kan wasem okay se no me bia da wo so de betumi yi na yi de wonsam bo wa ho de betumi yi sa no me na ne be yi me meti yi apostle se awurade adome me a nipa bie no betumi yi no me na firi so okay se awurade na hu me mobo no sa bedane no me no ene obi awurade be dome no ana obi o ye curse bia no ba bi obegina bia ho ye curse so obi ya no me a wo wura wadwuma ma no me ba adwuma ni asore dem kra no me ba ba so ye curse awurade na adome no Yes. nti ba bi o wo bia no me ho se wo ko wale na oba na ko wale no ya curse na wo wale na wo wale no me ni bia kan se ya curse ba ma na ko wale na wo wale na no me ni bia den akan se wako wura adwuma bi na wo ye adwuma na wo ye Kristo ni na adwuma mu no me wo ho a wo wura ha no me ni bi beka enti na wo shake so no ti papa moment no we be kan obi da ba ya senso de e be ya senso de wo ho enti nyu obi ane de ye ho bo no nyu obi ane ye fa na damfo nyu obi ane ye wale no nyu obi ane ye fa na adwuma never no meet me sai oh me si wo adwuma na ekoso but nipa na wo be fa na adwuma wo ba be tra adwuma na adwuma no be sa se collapse no me aka no enti nam wo no enti wo nyame ma adwuma ne nye yie na bi ya so no so enam wo ba no akwa no ya dome no enhira ma na wo ba na nya bi be ma no ya dome no enti anu nya ma ana be ma no sa aka bi ti se no me ka obi a ba bi a wotena ba bi a wogina bia na ho ye no me enti no me ya de a ehu special nyame no me anu den se awurade ka se ma dome wa ayeka edene because me so for me to me ade a metumi aye ne se metumi asra ye de ama because you nyame akwa metumi asre because of me awurade beti mo de achaw ba se me gina metumi so se no me na awurade adome wo me twam never so for bie ni ho because obeye so for utiri ni Kristo tiri ni Nyankopon untimi nse Kristo hu nye bibia da because ono no head untimi ntra de Kristo beye so o se dia me kiro enti ye wa na mo bi wo ho a wo so for untimi ntu Kristo na esi etu anye wa na mo bi wo so Kristo ntimi ntu Nyankopon na ese de etu ti se Kristo nya dumi wo bi se me na me den no me na to no so a oboa but me tuoi se me dumi wo bi a nipa ne betumi akosere awurade nipa ne betumi akoye biribi ama sa no me na tumi aye de afiri ho but se awurade na aka se ma dumi wa oboa unkonda nyina wa won twatwa so na me say go to Genesis Adam anyi suti yentin awurade dumi Adam curse awurade de to won now curse nda so ye adwuma say Yesu abewuo apata boni nyina chin Adam curse nda so ye adwuma je se wiase we yase am yakọ wiase fufuru mansa na sa no me ne to atwa oso aba benyin hye ye boso me nkono obefa yawo na wa ye adwuma bana bia won twetwede oti ase obre wotempenten kwansa na obedidi o yedan wadidi eye curse eye awurade na aka sofu na sajifo bebra ba wiase ko ha Yesu o ma wiase onye Nyankopon obe sa curse no yifiro obe nyinse ya ne yawo never utiri kura nye yawo mu timi wu eye no me nyame na aka
opa wa wu mo be sevu opefo wo bewu aye no me obi antimi ntwam sofo bie ne ho e obetime yi sa kese na flo jese wiase we na sai ama ewulade yi atre na efo akekere o man foforo ansa na sa kese ne to atwa nya sai ye dum tinya me kese de aye continuous da ho aye dum about 1 Peter 5:7 ka was some form of that dream and mo how ina nto brother so fi se odwene mo ti se kama be je no je di but there's no need because odwene mo ho kwa be so as me family how and no many ba me so abai how said ya me asame atase indicate there's no need come by na wasanka salvation na ade na akoye ya no me ne ba ho so bone na makoye bone na wakoye na ewulade na wontu fu se menya bone otumi okay me am ti me ya sof me ha no me da dwene da ewulade so cause no nam so no woni wotumi woni ti wo wie no wotumi fu se asawda se me ha no me da dwene da no so no ma me nko bone ho me koye bone ya de no me bebram wono ana aka ana makoye bone no me wie an ma sa be ka kire ewulade se wa kire se me da dwene ne me ha unyira da so nti bone na me kodi ya da ne no me ni yifiri me so ti papa ene basa ne da dwene nyina ne ha wono ne ra ana da ewulade so ukobo wadwaman ya no me baba gono be piem HIV wo benya oba no betumi afafuru se woni adwuma ya automatically esa wo bre na wo hwe no aye no me anamo na wutu ye na ho o hawo no ese wo fesi enko kan kire awurade se o ka se nko bo adwaman wo bo adwaman no oba na konyin se wuntimi hwe no tinu ko yagu wonta wochi ana oba na ba be wo woni sika de be hwenti awurade fesi kan firi soro emra abofra na ana wo famre ma because wo hawo no dadwene dan so never anya dwuma tinya hawo ani amane ani dadwene bia na da awurade so bi okay ana papa mpacho sebani say ayasem na question ba ko ne say meja ne me na bi o de mbasa siso o ma anya ifo na wanye no wade no wo abofra empanaba tisano ebe manu bia be da abofra ne so ana ade na no me da so 2 abofra ne betima be hu nyame abe nyame dwuma obetima be hu nyame basto ne no me wo ade na no me ni ne wada akora bi e ba wiase a sebe tie me ko bo adwaman kofo oba na me ne wo a bia me ko bo adwaman na mafon oba no so afon beti akora na wo ba no mfon wati ase akora na wo ba ni nyame wo butaye bia wo de ne ba beti saade na maame ne papa no be ye no anya na mo pamfa ma akora no mfa na easy wati de me chiru senko mutu ana mo wo Kristo man ke awo akora na to Kristo apam ne Kristo apam tumi bia ntumi wekinti akora no apam foforo bia ntimi nwisu akora no gese nyame apam bet wo man pam wo awurade di mo ma pam obunsam di mu enti akora wo ye wo begina be sofo no obebere woti ase wo de ni ti be pempem ebe ye nkukuru hwi ase obefo ha wo bi kro wa wo ntimi nyina no wo wo bresa de ni ti pempem sa na ye kan say na yin destiny ntimi mpie no wo agya because foundation no esa no ye ntwa sapama to obre ti onkrofo bebre a wo mo ye se mprama bet wo mo ya sofo sande awurade akan bet wo mfa na easy wo be sofa wo be bre because apam bi wo je so force break apam no ansa na wo hura betena apam no so ansa na de wo ye bi atumi ayi nti obi am pramba obetumi abe sofo obetumi abe sikani obetumi abe nyame nipa obetumi abe Kristo ni mapa awurade be jene kranko okay yam funsuo bi anya de eniwo ba de wo mhye wo be bre e wa brabom anya setrem ti se wan kantrima untumi nyina enti nomi anu den me se uyi nipa 99 gina wa wo mu problem ya nomi sanye wono ne kofa ba ya eye papa eye maame eye adamfo eye nua ne kofa ye den e bai 1 Samuel chapter 2 bi man ma wonya 1 Samuel chapter 2 wabi kenka enso na Eli aba akokora se na woti ade a ne ma eye Israel nyina na Eli sofopanyi Eli no aba akokora en woti boni a ne ma edi ewo manyum ko sofoma sabia woni ema a wo beye adwuma entomadanum adwuma no ededa sofopanyi Eli ma no wono no ye sofo wo Israel mam first na sofo die na ye 11 si nyaminya tusu wo ya san sofo bia nka ho bi na ne ma ye sofopanyi Eli ma no ema wo mu ye adwuma won tomadam hia dem ena nkora na chi wo ma no ma da wo hia dem die di kan ye wafode aye bomba wurade ekuma afode aye hwie mo jan gu na nam no ye no nam no o man ne no nam no ye no wi a asofo mpanyimfo ne di ka koyi nam no bi ye wade bi e friend folk etese folk
so mo fa de kwa o mo de wura da ase ni ma de fork no be fa bia na ya asofo ne dia o mo de kwa ansa na obi atumi awe nam ne bi Bible si ye durubere bi na elima na me ye no nam ne bi ye kuma bɔ ne bi ana nkora na pio o mo se ye jase ye nyane de mfamra wo mo timi pan nkora ya cha so mo nto mo bɔ anam ye nya no an mo ma ye no anwie ne ye mfam papa cha fama mo mfam nkora ye da se ma mfam ya ye de force be fa ne nkora de ni ye dene afa nam no de kɔ wo mo di bɔne to the stand say emeba wo mo di dwumadi wo hia dem siesie twia dem mo sa ne nkora ne de eda bɔne we kɔ so ama bɔne we kɔduru awurade anim ema sɔfo panyi eli so bɔne ne be ye den e be duru ne ne no ho asɛm no kan to aso na ɔkakira won sɛ wakakira nkora ne sɛ adenti na modi sa nsɛm yi adenti na mudi sa nsɛm huni kɔ na meti mo nsɛm na ne mo nsɛm woni a mudi no ɔman mu hia dem mate sa nsɛm woni nyina mate afri ɔman no nyina no afri ɔman no nyina num kɔ dabi mema na anya atenkapa ana meti fese wo se dabi mema anya atenkapa na me ye de mete atenka mete ne ye bɔne ene no me de atenka na abraba mo bɔne mo bɔ mo ɔman no nyina ye de afun anya sa na senka sɔfo panyi eli wo kano ase ko kan se abraba mo bɔne mo bɔ amama ye de mafun bicha nkura na ye ɔman no nye betu akoyi di akwahye ɔman no Bible se bɔne ko duru awurade anim ama awurade ka kyerɛ sɔfo panyi eli sɛ wahwɛ wo ma ama wo ma di kya nkɔse asɛm wei ɛwɔ me awurade me fie ama bɔne no me aka me man ama me ma yafom nti no wo madome wo yɛ sɔfo panyi eli no madome from eneko nkron ne akokra wo bɛka wo fie sɛ wonya firi ase na wo kwa akokora bie no wo bepie wo fie da sɔfo panyi eli mfom yo sɔfo panyi na asefo mfom yo nkora na akɔyɛ bɔne atie awurade na nso awurade adome sɔfo panyi eli adome na sinima de sɛ o ma akokora panyi entena ne fie da enti sɛ wo yɛ nipa na kopie sɔfo panyi eli abusuam a wonya yɛ 40 years ɛsɛ wu ɛyɛ cash nyame na akato wodi a wonka bi njemo onfom woni bɔne bia bet bia wo kopie no me da hɔ enti wontimi ntwa 50 years da adwene ma wotiri to we and Bible say eli ka kyerɛ nkora no sɛ me ka nsɛm bi a kyerɛ mo sɛ nipa bi ne ne yɔnko nipa nyasema wonyankopɔ kyɛ so wɔ pata agi nipa no but me busam question sɛ awurade a wɔte soro wɔne nipa konya nsɛm a hwan ne wɔ pata fo hwan ne bɛ pata ama sɛ nipa enti yɛ bɔne bi wɔne yɛ di ne tie awurade a ehu ti sɛ nyame ka kyerɛ sɛ adwaman korɔno awudie abosonsom akayɔ saa nyama ɛnyɛ twomfiri ho a wɔnim sɛ ntia wɔka kyerɛ twom yes ana tu ho na mo e de no me e de cash e de abebre se e de atete no kodana ana de bebre ebre ne nti mi to aso ye pi wo ho about no me pi e wo ho beti etam na so ti mi tufo wo be bia wo a wo hwem de tufo kase ya pa wo bra ne nya wo e ye wo na bi bone wo ma mi bi bone ano na ma wo bre enti sa wo so wa nhwe wa na montue yi ene anamo a wo fa so ene kwan a wo nam so a eno so be gya wo haw e be gya wo no me e be gya wo seye e be gya wo bebrehye ene enkodana enti ye careful e wo anamo a wutuo ho na fa so dwie papayo ene bambo emfamera aha ne edi wusi se program na ya wo dan woni je ho a be so ya sene be boa yen be so ya sene ba bia wo bia be support ye nyame dwuma mu ne nyame be kira wo be boa wo yima aba ye ko sembe na wo ka kire tifo about no me ene ma me na sabi atena sore de mu ache apanse mi senye da bia ne yete na misra Christopher se yenhwehwe me bia nkwa agye no na yenko program yi se na enmo nyam program e ba nyankopɔ ma ete na mo de mo to erade so o wana beti ma bɔ djumadi ya fa onkwa ahoɔden ene usika boa ebedu obi na edu obi na atre usika kakra bia beti mi de aboa beti ma obi a ebia wanya konya etie nyame asemi na be boa wo so na me hwe bibia na wo hwe djumadi blade shira so far sante yakɔ papa ene de ya asem ene ya asem pa se ene wo hwe ene Kristofo de ye wa sore da mu a papa na tese edin hwese sofu elima
Wona wo ye adwuma wa sori fie. Ono deda. Na hia dem ho a. Enne kwa master. Enne ne kwa fo. Enne asem ketewa. Asofo nketewa ide wo mo ye. Asom panimfo. Enne Awurade hu ye mabo. Saa niema we nyina kofa no ebre ye. Niema ye bubo so nyina kofa no. Saa nsempa we adebre ye. Aha ne edi wusi. Nyame ya adoma next week. Bo saa ne edi ahia. Okaw ne amane bi eda wo so bia no se wo gidi nko afabra de ya me ka kire wo no. Me ye Awurade sofo. Ti se wo gidi wo Awurade mu se wo problem nyame betumi asobo de ya. Nyame se bi mpreduasa on fa abuum ana won fa duam na asobo problem wo de nam nipa so. Ti wo gidi se wo kaw no amane na Awurade betumi asobo de ya. Call the number for Apostle Emmanuel. Shebia obi bia bodam, obi bi yale, ebia diabetes, sichire yade, ebia wo pressure, ebia unipa bi nom nsa. Chese de ye problem, ye ohaw, ye deni paso de. Call. Na unye gidie na ofra. Awurade Nyankopon nam yabasa so no ntumi so. Obeche wo no aboa wo. Mama bibia ye kama. Nyankopon yadoma. Next week, e be sa no de ahia the same time, the same hour. On saka video na share ma wunua no tie nyame asem ye papa no na mo 2642 na enam so mo nipa bi tie Awurade asem no ofiri no mi mu ni boni mu a enkwagye e be ye wodea na animunyam ni nhira so Awurade de be ma da sende ma ye nhia fansa to akoma so na me no mo mpae abela ye ko me hye woni munyam ye okese ba wadi nkonim ama ye enne wonam wasem so atenetene ye am ye hunu no me de kofa de ba na ba so esunsun so kre bia wati wonum asem enne anopai Awurade nam wasem so ntumi so na gye no ma asem a wati ntima ne humfi na ma wogye no fa wo nya ne dia de nakoma abubuo de nakoma apeche ewo Awurade wanim wonu no ho wone bone hunumabo na fa che no na ekai no be hye wonu manyam ye okese se wonam wonum asem so na wagye yada sankwa nhira nkan animunyam kan wo Yesu di mu amen that's ne e be sa ne wadi ehia yakara